ଆଉ ଜମାରୁ କଥା ହେବିନି। हेलो तमें कौन मो ऊपर रागिच ना अभिमान कर तम उपरे रागिची भल करिची। हाँ हाँ मु तुम उपरे बहुत रागिची मो। देख तमें तो जानी धर्मपिता आमको जो कार्य दिखती से कार्य जेपर्यंत समापन न करिछु आमे दी भाई ए घर को आसवा को केबे भी भल लगे हेले ए आज तमर मन अच्छी तो आज कौ दिन ए बाबा मत ठीक मन अच्छी हेले तमें भूली जाइथिलो मु केते समय हे गला एठी थाली धरिकी तुम अपेक्षा रे थिली। हेला जी देख तुमर भूले जाइछि। अरे एमिति क्षमा मांगतनी नली धर्म देवता मते सहिबेनी। तमे होछ पर मो स्वामी तमे दुख कले मते भल लागबनी। हेले कथा रे अछि अरे गोटी मन गोटी आत्मा ही आम दी जन घर संसार करबा जाऊ छे। हां स्वामी तम सुख रे मो सुखी आउ तम दुख रे मो दुखी ना कण कहउछ। हां आकाश ए शीघ्र 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 मो ए चौतुर्य पाई सज्जा कर आओ किसी समय पर आमर ये दी जनकर गोटे मन आउ दी जनकर गोटे आत्मा को एकाग्र कर माति जा से प्रेम बरतिर ना कण कहूँ पहले आस आज दिन ठारू तमें हूँ मो स्त्री आ हूँ तुम स्वामी हेले आज कुछ कुछ राति घोर निशब्द राति आज मो मनर कथा तुमको खोलिकी कहूँ चाहूँगी। ए साथी हाँ हाँ कौन मो सहित सबुदिन एमती प्रेम संपर्क रही अरे निश्चय मत के छाणिकी जीवनी तो ना ना ए हाँ प्रीतिरा मंदिरे प्रेम दीप जाली चाहिछि 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 बसिछि बसिछि हाँ बसिछि 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 हाँ बसिछि प्रीतिरा मंदिरे प्रेम दीप जाली प्रीति
ରମିତ ତୁମେ ଆଲୋ ସଙ୍ଗତ ତୁମେ ମନର ମିତ ତୁମେ ଆଲୋ ସଙ୍ଗତ ଚାହିଁଛି 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 ବସିଛି 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 ଆସ ଆସ ଆଉ ସୁହ ଦପାଇଲା ପରେ ଚାଲିଯିବି ମୃଗା ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଜିକି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା କାଲି ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୀତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହିଥିଲି ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୃଗାଟେ ଯାଇ ମୃଗାଟେ ଆଣି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ହେଲେ ଏ ସାଥୀ କ'ଣ ହେଇଛି କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ଆଲେ ତମ ବିନା କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଜାଣିଛ ନା ହଁ ଆମକୁ ମିଶିକି ଟିକେ ସମୟ ହେଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯିବିନି ଆଲେ ହଁ ଏତିକି ଏକା ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତ ମୋ ଘରକୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିବ ବିକାଶ ହଁ ହଁ ହେଲେ ଏ ତମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କି ହଁ ହଁ କହ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନଟା ଟାଣିଦିଏ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ସାଜସଜ୍ଜା କର ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୃଗା ନିମନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆସ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି ନା ନା ମୁଁ ଯାଏ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଟିକେ ଶୟନ କରିବି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି